السلام عليكم لي ديزاد ومرحبا بكم في عدد جديد من حسكم بلانيت موتورز. انتم اللي التحقتوا بنا هداوين نقول لكم مرحبا بكم وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. العدد تاع اليوم راح نبداوه مع رياضه الكارتينغ في الجزائر اللي عرفت نفس جديد مع لو جروب ميغا كارت شراغا، ولأول مره اون ايكول دو بيلوتاج دو كارتينغ. ليكيب دو بلانيت موتورز كانت حاضره وجابت لكم هاد لي زيماج. La pédagogie, c'est comment passer le message. Donc, je viens ici pour vous apprendre un petit peu à piloter, pour former une école ici. D'après vous, qu'est-ce qui est très important déjà avant de pouvoir monter dans un kart? Chaussures à talons, on évite. Bon, il n'y a que des garçons, donc ça va. Si, vous mettez des chaussures à talons? Non, d'accord. Allez les enfants, on commence. Vous avez envie de rouler peut-être, j'imagine. C'est un point de braquage. Alors on va pas braquer les banques, on va braquer notre volant. D'accord? Ils ont l'air très passionnés, ils aiment beaucoup le kart apparemment, donc on va essayer de leur faire comprendre pas mal de notions, pas mal de choses qui vont les faire devenir meilleurs encore. Comment inculquer aussi, comment apprendre à ces jeunes toutes les règles de base, la sécurité, le respect des commissaires, le respect des drapeaux, le respect des autres pilotes pour éviter des chocs et ainsi de suite. Donc, on va tout reprendre depuis le départ et je pense que ça peut être qu'une bonne chose. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec eux, puis ils ont envie d'apprendre, c'est ça qui est un... Oui, oui, vas-y. T'as pas une minerve? Est-ce que vous avez une idée sur le sport mécanique en Algérie? Non, pas trop. J'en ai parlé un petit peu avec les personnes Omar et compagnie, quoi, avec Fahed, Hamid et tout ça, quand on s'est rencontrés en France. Là, c'est ma première venue en Algérie. Donc justement, je vais découvrir et je vais apprendre un petit peu... la vision des choses mais de l'intérieur non pas de l'extérieur. هي مبادرة يعني كانت مبادرة يعني عندها عامين وحنا نقولوا بلي راح تكون إن شاء الله، والحمد لله اليوم لحقنا النتيجة. Le formateur qui est Xavier Champion, il est propriétaire d'un circuit de karting. En même temps, il est responsable d'une école de pilotage اللي عنده. Ça sera le futur responsable de l'école de pilotage en Algérie لهنايا. كشفتوا la qualité de la formation اللي يقدر يمدها un spécialiste ou quelqu'un qui a le niveau international, le bagage qu'il faut. Xavier ما جاش exactement اليوم باش يديماري la forme. Mais يحب يعرف le niveau algérien où je pense باللي راهو appréciable parce que عنده le baromètre nécessaire باش يقيس يعني par rapport les autres élèves. Pied droit on accélère, pied gauche on freine. Est-ce qu'on fait les deux en même temps? Non. Si tu accélères alors que tu as le volant comme ça, qu'est-ce qui se passe? On perd la roue arrière, on perd l'adhérence à l'arrière. Donc, au troisième point, ça s'appelle comment ça? Un point de merci. T'es un professionnel, toi. C'est lui le professionnel, c'est pas toi. C'est ça que je veux vous voir faire tout à l'heure. Décollage. Ça dépend. Ouais, frein avant, on va laisser ça pour les autres pour l'instant, hein, d'accord? En France, c'est très compliqué parce que c'est beaucoup d'argent. Ça coûte très cher en France. En France, une saison de base, une saison, c'est 10 000 € à peu près minimum. Il y a des gens, j'ai des clients moi, qui mettent jusqu'à 100 000 € dans leur saison pour leur enfant. Là, effectivement, ils ont du bon matériel, ils ont des préparateurs mécaniciens, ils ont vraiment le top. Donc ça leur permet d'être sur le podium entre guillemets. La formation, elle sera payante bien sûr parce que pendant une année, راح طول يعني عام soit pour adultes ou là pour enfants. و les enfants c'est à partir من 7 سنين حتى 14 سنة. 3 séances par semaine. Donc عندك le vendredi, الجمعة, السبت والثلاثاء. Il y aura l'extension technique تاع تيبازا مع la piste تاع تيبازا qui sera opérationnelle d'ici 3 mois. Donc on pourra technique faire une autre annexe d'une école de formation de pilotage في تيبازا اللي راح تستوعب technique الناس اللي تجيو من تماك وكلش كذا نقول لهم مرحبا بكم. Premièrement, il faut avoir un casque pour bon, c'est obligé. Il faut avoir les gants. Les gants, c'est pour ne pas avoir des fourmis dans les mains. J'ai appris qu'il faut ralentir au moment des virages, prendre légèrement à la corde quand c'est un virage très serré. Je vais devenir ingénieur, être responsable d'un bureau. Et le karting? Karting, c'est juste pour faire un peu de plaisir. وانت ماكش تسوق؟ دوك سوق. ها؟ دوك سوق. دوك سوكس. إيه. الوغ احكي لي واش تعلمت مع كزافيي؟ مليح. واش قراكم؟ واش علمكم؟ ويعلمنا باش نفريني وقتاش نفريني. داكور، اسكو عرفت يعني عفايس اللي ما كنتش تعرفهم من قبل مع كزافيي؟ باغ اكزومبل وشنو هما؟ لازم نحبسوا كي نشوفوا تعلمنا لي درابو.
كاع هادو. هضر لكم على ان درابو اللي ما كاش هنا في الجزائر وكاين في فرنسا اون فرونس. وشنو هو درابو؟ كحل. واش فيه في الوسط؟ فيه دويرة تشينية. تشينية. واش معناتها؟ واش يقول هذاك درابو؟ ما قالناش، مازال ما قالنا. سي قال لكم. ما نتشافي. On retourne dans la salle? Allez. Allez, on se réveille. On court un peu là. Allez. On retourne dans les stands. Il y a quoi? Je ramène casque. Ah mais oui, équipez-vous là, les 5 qui doivent rouler, les 5 premiers on s'équipe là. Oui. Mon père, il a la voiture, je vais aller le ramener. Ça marche, pas de problème. Le temps que je mette les cônes, de toute façon, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, on a le temps. Vous êtes bien brassé, vous avez de l'expérience. Ouais. S'il y a des conseils qu'on peut donner c'est-à-dire aux jeunes qui s'intéressent à la nouvelle génération, quels sont les conseils? C'est passer par une école de pilotage pour avoir un minimum de base de sécurité, d'utilisation du kart. Et un pilote aujourd'hui qui va devenir pilote de F1, il est chassé entre 10 et 14 ans, à l'âge de 10 ou 14 ans. Passé 14 ans, il n'a aucun avenir dans le sport mécanique ou alors il faut passer en rallye, il faut passer en autre chose, en prototype. Mais en F1, c'est des pilotes qui sont chassés de 10 à 14 ans. Entre 7 et 10 ans, il faut commencer à apprendre les bases, à acquérir des automatismes, ressentir. On communique avec son kart, avec le bassin, ressentir au niveau des pédales, le glissement, le dérapage, tout. Dès qu'on l'a très très petit, très tôt, après plus grand, c'est un automatisme et on le fait sans réfléchir après. À votre avis, un enfant, il faut qu'il soit orienté par les parents pour choisir le karting? Personnel, toujours personnel. Le problème qu'on rencontre dans toutes les écoles, c'est le papa qui emmène son fils ou sa fille en voulant qu'il fasse ce que lui n'a pas pu faire. Nous, on a le cas de personnes qui ne sont pas performantes, qui ne sont pas contents de venir, parce que le parent, il le force à venir, entre guillemets. Non, par contre, si l'enfant est demandeur, c'est le meilleur du monde, quoi. C'est ce qu'il faut. Ouais. Merci beaucoup. Merci, sans problème. Merci bon à vous. قلناها ونعودوها، حوادث المرور راهي تحصد ارواح الجزائريين كل يوم وراهي في ارتفاع رهيب. وعلى هذا ليكيب دو بلانيت موتورز تنقلت عند نبيل ممرن تعليم السياقه جوست كوم كونديدا، والموضوع كان لو ستاسيونمون دونجورو. لا ديرنيير فوا كنا في لو ديباسمون دونجورو. اليوم ان شاء الله رانا رايحين نديرو لو ستاسيونمون دونجورو. في المدينه يستاسيونيو فوق لي تروطوار اللي راهي ظاهره ما نقولوش جديده مي شغل والفناها ولات نورمال. الور كو نتايا كي تجي تيفيتي هذاك الطوموبيل هذيك اللي راهي فوق التروطوار كي تجي تيفيتيها ما تشوفش موراك انت تحط رجلك في القدرون هاي طوموبيل قاستك. كاين اللي بوغ لوي يسمى دونجي ولا الكارثه كيدير ان ديباسمون دونجورو ولا يدير كو دو بواسون ولا لازم يحس. ستاسيونمون دونجورو ثاني كيف راه يدير مشاكل بزاف. ان ليسي جاي في الجولف ليسي ديكارت هذاك صدير يجوا لي بارون يستناو ولادهم يقاري فوق تروطوار سما يدي كاع تروطوار هذاك تاع الليسي. دونك اوتوماتيكمون كي يخرج واحد ما يستناش باباه ولا يسكن في الحومه اللي اوبليجي يمشي في الطريق باش راهو في الدونجي في حالة خطر. بيان سور سورتو كاش ان هانديكاب كاش واحد ما يقدرش تحبطو بالسيف من التروطوار على جالك انت باسكو قاريت له فوق التروطوار. ستاسيونمون في لابون داري دورجونس في لوطوروت. كاين اللي عم بالو لابون داري دورجونس في لوطوروت حب تهضر في التليفون ولا حب ما باليش انا دير عفسه خفيفه عندك الضرب في حاله بان طاحون بان سي اون اورجونس ثاني طاحون بان الله غالب
ولا واحد يكون رايح اون ايرجونس عيطولو، سواء عيطولو من الخدمه ولا من الدار، وليدك طاح، يعني يحكم هذه لا بونداري ديرجونس ويروح نقدروا نقولوا يروح فيها بلا عقل. ما يقدرش يتصور يصيب واحد مقاري فيها. دي فامي اللي قراب لينا حبس في لا بونداري ديرجونس، وكان عنده هادوك هاربين وعنده الباش يخبط عليه، صدعوا. واش دار؟ حبس ضروات في لا بونداري ديرجونس في لوطوروت. قال لك باش نروح نسقم الباش تاعي. اوروزمون اللي يعني سلك نص ماشي سلك كاع، اوروزمون طلع فوق البارشوك، باش يجبد الباش. كي جا واحد من لورا 120 ولا 130 دخل اون بلان فوي، دخل فيه. حكموا من لي جونو اللي تحت رجليه، بعيد الشر عليكم، رجليه في زوج ما كاش، راهو دركا معوق من لي جونو للفوق. كي نحب نقاري هذه ويلا يعني لحقت في حاله ما رايش ايرجونسا يعني 100%، وحبيت نقاري. كاين بعض يعني لي بوند هادو داري ديرجونس تصيب فيهم تاني مساحه واحده اخرى، مساحه خضراء، فوالا سي ديزير دو روبو، سوا ديزير دو روبو ولا لي زاكوتمون. يزيد مور لا بونداري ديرجونس، يزيد يطلع فوق الحشيش، يبعد كاع الطريق باش يقدر يعني يتوقف في حالته باش يسقم روحه. لا بونداري ديرجونس سي انتردي، منعا باتا، ما تقاريش فيها، يرحم والديك. نزيدو نرحموا لكم والديكم اسيدي، ولا لازم نخلصوكم وتعيشونا، نخلصوكم اخويا، ما تقاريوش فيها. او انا نهضروا ونعاودوا، وكل ما ندير فيها كور ننسى روحي اللي راني في الكور، نزعف. واحد يباردي والديه باتمون، تلاقى بصاحبو في هيا دقيقه نسحقك، كيقاريو في لا بونداري ديرجونس باش يسقسيه وين كنت، وماش عارف شنو التليفون، راح لي تليفون حتى يشوفوه مانيش عارف انا جاي سومي. والوخده الكبيره كي قاري، منين نجي نهضر معاك؟ نجي نهضر معاك من الكوتي تاع الطريق، ما نجيش نهضر معاك من الهيه. ما نقدروش نستناو هذا مورا هذا. الور نحب نيفيتيه ونروح له من كل مضرب. سي بورصا ولينا نطلعوا في الطروطوار، في الحجر، في الشجر، ولينا نمشيو وين جات. عندنا هادويا الزاويات تاع الطريق اللي ممنوع نستاسيونيو فيهم، نتوقفوا فيهم. عندنا تاني كيف اغوش دو لا شوسي. عندنا هادويا على كل حال كاع وين منع الوقوف، فوالا اون دوبل بوزيسيون اللي راهي تاني ظاهره كاينه. فوق الطروطوارات اللي رانا نشوفوا فيهم دركا، في لي سوميت كود، قدام لي زانترسيكسيون، قدام الاشارات اللي راهم يتخباو دركا. يجيب عنده فورغون يقاري قدام اشاره والاخر ما يشوفهاش، اللي راهو يسوق من اللور ما يشوفش الاشاره. وكاين بعض الحالات وين ما صبت لا اشاره لا حتى حاجه، انت تفيق روحك لا راك تجيني ولا لا يا سبحان الله. هذه داخله في هذه داخله في روحك، ماشي في لوطو يكون، ماشي تجي لعندي باش نقريها لك. وين تجيني باينه. في المدينه نقدروا نقولوا لو دونجي تاعو ما يؤديش للموت، بصح يؤدي لا كريز كاردياك، يعني يكريزيك ماشي اليوم غدوه غير غدوه. والحقت راهي فينا دركا، ما نكذبوش على روحنا. ولينا كنا نحملوا واحد راح يقاري شغل تحبس له، ودركا ما تقدرش تحمل. مناش جات هذه؟ يا لو كان يطول عليك شويه تولي طاي غاول خو. هي نورمالمون لا راهو سورتو الا كان نوفو بيرمي، راهو في وسط الطريق ويقول لك دقيقه شغل، ولا يقونفلي الروضه تاعو هو في وسط الطريق باسكو يمد الحق لروحو شغل راني راح نقونفلي. صح. وكي تهضر معاه يزيد يعرش لك. يا ما ديروهمش هادويا، ما تخرجوش كيما هاد الناس، يرحم والديكم. كان نعرفكم ما ديروش في راسكم، واحد ما يجوز.
ديجا حنا رانا غاشي برا سيركيلاسيون ماذا بينا كيما نجوزوكمش هما ما تزيدوش تجوا تزاحمونا والله العظيم. نظن يكون هذا الشيء مفهوم. دونك كوتش واش نشوفوا العدد الجاي ان شاء الله؟ العدد الجاي ان شاء الله نشوفوا لي مانوفر دونجوروز لي مانوفر دونجوروز. من مدينة الزيانيين تلمسان ومع محمد ان كوليكسيونور دو فواتور ديبوك راح نتعرفوا على اون مرسيدس 220 اس او اني 61. عشاق السيارات القديمة راح تتمتعوا بدون شك. منا مثل مسان من لالاستي بلوز اكزاكتومون من المنظر الخلاب هدايا نزيدوا له المنظر الخلاب هذايا اللي راه مورانا ديال سي محمد اللي هو الانفيتي تاعنا اليوم. Pourquoi la Mercedes? Parce que c'est un véhicule qui appartenait à mon grand-père et ça a été un rêve d'enfance depuis que j'étais gamin. كنت نروح sur place للكراج نروح نتخيل راسي نسوق. دونك لا فالور سونتيمونتال Exactement, c'est la valeur sentimentale يعطيك الصحة الله يرحمهم كامل. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est la raison qui m'a poussé à récupérer le véhicule, le restaurer quand même j'ai mis un peu de temps à restaurer. Mais bon, quand même j'ai mis 4 ans. Mine de rien, 4 ans. Il est 4 ans pour la restauration. Pour la restauration. C'est le seul véhicule que je prends du plaisir à conduire. Les autres véhicules, c'est des simples véhicules normaux, normaux. تاع الكوتيديان تحب تطلع تقضي صباحك بصح هذه لا النغمه تاعها لوحدها النغمه تاعها بوحدها جو برون دو بليزير ا كوندوير لاباريسيون ديالو بدات en 1959 وي يعني وين كان كوميرسياليزي على ليبوك ومام دوكا سي اون ماركه ما نقدر يعني ما تحتاجش باش نعرفوها مي il a été critiqué par les fans de la Mercedes à l'époque. Il a été critiqué déjà par rapport à la silhouette اللي لقاوها باللي elle est inspirée de la 110 type 110 ثاني l'inspiration de la voiture américaine كيما نشوفوا في les ailes exactement des ailes bombées des ailes interminables. C'était à l'époque c'était Paul Bracq. C'est lui qui a dessiné le véhicule, le designer, où il s'est inspiré à l'époque des véhicules américains. Donc au niveau des ailes arrière, ils ont trouvé des difficultés au niveau des passagers, des piétons. En cas d'accident ou la bêche, c'est-à-dire les ailes arrière, ils pouvaient infliger des blessures graves. Exactement. Donc c'est la raison pour laquelle la série d'après, c'est-à-dire la 108, ils ont éliminé carrément avec le chrome. Ils ont fait un tour d'un arrondi sur l'aile. Paraît-il que ça a moins d'impact sur un piéton. Exactement. يعني صارت chez un constructeur français اللي هو Peugeot la 403 il y avait un cheval يعني au niveau sur le capot. كيف ils ont jugé بلي c'est dangereux. C'est dangereux pour le piéton en cas d'impact. là on back الحاوة. ندوزو دوكا لا بريزونطاسيون تاع لا مانيفيك مرسيدس هادي راك تشوفوا فيها كحله ومزيانه. دونك كوتي افون يعني الشيء اللي يلفت الانتباه تاعنا هو لا كالوندر هادي اون كرومي اون فيرتيكال ثاني وثاني لي بلوك اوبتيك اون فيرتيكال وين نلقاو فيهم لي كلينيوتون انتي برويار فيوز يعني كاع كلش انتيغري في لو بلوك اوبتيك. سينو
le chromé sur le côté avant, même le bloc optique encadré de le chromé. Il y a les doubles pare-chocs, le chromé kif. C'est la plaque d'immatriculation, les plaques à l'état ancien, plus les essuie-glaces opposés et la petite prise d'air pour aérer l'intérieur. Alors, واش عندنا في الكوتي les pneus, ce qu'on appelle des pneus ballons. Le pneu ballon a l'apparition en 1959. Normalement. D'ailleurs, c'est les références d'origine. 7.25, 13. La jante, c'est des jantes de 13 pouces. Voilà. Sinon, on a aussi, je vois, le chromé. On a le chrome, il te bat automobile, exactement. La baguette, l'encadrement. L'encadre des vitres. D'ailleurs, comparer بزاف نقارنوها بزاف بلا 110 parce qu'il y avait à l'époque une inspiration de la 110 mais la 110 يعني ما نلقاوش le chromé sur il y avait pas beaucoup de chrome sur les côtés. Parce que c'était la version S, c'est la classe S des années 60. C'est-à-dire qu'elle était plus luxueuse par rapport à la 110. Exactement. Quand on a la 110 cette année, on a parce que dire en comparaison bien kif le bloc optique, il y a des phares ronds. Comme la 404, comme la Peugeot 404 qui était la comparative de la Peugeot 404. Elle était plus luxueuse عليها. نمشي شويه côté arrière. ديجا الحاجه الاولى اللي باينه واللي هضرنا عليها ديجا اللي تلفت الانتباه اللي هو les ailes américaines. Signature américaine, oui. Par Paul Black à l'époque. Voilà, une inspiration américaine, les ailes qui m'en ont interminables. Interminables, chromées. Voilà. Même les pare-chocs. Un peu partout. Oui. Les feux rectangulaires. Exactement. Ils sont ornés de chrome, ils sont entourés de chrome. كاين عفسه اللي نحوس عليها بون نلعبها نحوس عليها باسكو انا على بالي وين جايه. شنو هي؟ La trappe à l'essence. Ah, c'est très simple. La trappe à l'essence. هاي لك هاي هذه sur la plaque d'immatriculation. Sur la plaque d'immatriculation centrale. نلقاوها في لا 403 في لا 403 وين يعني le réservoir le bouchon تاع الريزرفوار نلقاوه لهنايا sous le feu arrière. Exactement. Côté gauche du véhicule, le 403 normalement. 403. Exactement. Ou le 404, c'était la même chose. Ils ont copié sur la Mercedes. Exactement. Ouais. Reviens-moi, je t'en supplie, sans quoi se brise ma vie, car si s'achève la cadence, alors je n'aurai plus de chance. Ouais, mais si tu es lassé de cet amour par les réseaux duels, j'irai twister le blues. Luxe, confort, qui مليحة ما عندناش نزعقوا هنايا. Donc on parle là, tableau de bord, du bois. Du bois, la porte des passagers, la porte du conducteur. Du bois, c'est-à-dire même l'encadrement du pare-brise, ainsi que l'encadrement des vitres à l'intérieur. À l'intérieur, ouais. Tout est en noyer. يعني هضرنا على la calandre ou les blocs optiques verticales. هنا عندنا كيف à l'intérieur le compteur. Exactement, le compteur. Il y a un bouton pour fonctionner les essuie-glaces. Donc tu peux essayer. Je mets le bouton عندك باش تاكسيوني. Voilà, زيد للاخر هذا voilà. Opposé. Opposé, oui. Plus l'autre bouton pour allumer les veilleuses, les phares et les codes. Voilà, sinon côté signalisation, كل شيء يمشي. Non, bien sûr, tout est opérationnel. Tout est flotteur d'essence, température, pression d'huile. À il y avait aussi les accoudoirs. Les accoudoirs, oui, un accoudoir central. Et un accoudoir arrière pour les passagers arrière. C'est-à-dire هذا قلت لي كي نطلعوه bien sûr كي exactement من يطلع هكذاك في الوسط واللي 3 بلاص في لافون. Et un grand volant. Un gros volant. ما كانش l'assister donc pour exactement. باش تعمل لانسيستي برا. لازمك البرا. باش البرا يخدم بصح. ثاني vitesse au volant 4 rapports. Oui. Qui est facile à manier. Un plafonnier. Un plafonnier à l'avant. Et l'autre à l'arrière qui s'allume du tableau de bord. Voilà. Ouais. Plus un chauffage. Plus une horloge. Ah oui, c'était. Boîte à gants. Boîte à gants, oui. Ah, c'est le luxe direct.
نروحوا كوتي موتوريزاسيون محمد دار. J'ai un moteur de 120 chevaux d'ine. 120 chevaux d'ine, un moteur de 2 litres 2, 2200 cm3. 6 cylindres. 6 cylindres en ligne, un seul arbre-à-cam en tête. Sinon, les freins à tambour. Le frein à tambour. Elle a un excellent freinage. Elle avait un ABS à l'époque parce qu'elle est munie de 2 pompes de frein. Une pompe au niveau du tablier et la deuxième pompe avec cerveau à côté du radiateur. Sinon, واش نقدروا نتمناو لك محمد؟ Je نتمنى لي c'est pour la pièce تاع les voitures anciennes pour qu'on puisse restaurer davantage. C'est ce qui nous bloque en ce moment là غالب. ما تقدرش تجيب بياسه من الخارج يديو انا يديرونجيوك. علاش هادي وكيفاش هادي وعلاش راك جايب؟ دايوغ حنا وين نحطوا وين نزوروا بلانيت موتورس ليميسيون اون اساي يعني دو باسي لو ميساج هذا ان شاء الله. وي مساكن كاع الناس اللي عندهم لي فيكول اونسيان هكذا يسوفر. محمد ميرسي بوكو الله يعطيك الصحة. الله يسلمك. الله يسلمك. مرسيدس نورمالمون نخلصوا كاع. واه وجا الحبابات الله ينورك بارك الله فيك. مرحبا بكم. كل لي تيليسبيكتاتور تاني تمتعوا معنا. سلام. بهذا نكونوا لحقنا لنهايه العدد تاع اليوم. نتلاقوا الاسبوع المقبل ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناه. سينو تقدروا تواصلوا معنا عبر صفحه الفيسبوك. نستناو اقتراحاتكم ولا انتقاداتكم. مرحبا بكم على عين والراس.